নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি অঙ্কিতা। চোখ রাখছি এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের দিকে। মানুষ এবং হাতি দুজনের অর্থাৎ মানুষ এবং হাতির মধ্যে মিল, তাদের মধ্যে সহাবস্থান এবং তাদের মধ্যে ঝামেলা কমাতে এবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন বন দফতরের উদ্যোগে। মানুষ হাতির সহাবস্থান শীর্ষক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াগামী বিএসসি হলে মহকুমা বন দফতরের উদ্যোগে, যেখানে দেখা গেছে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোয়াই বন দফতরের উদ্যোগে মুঙ্গিয়াগামী বিএসসি হলে হিউম্যান এলিফ্যান্ট কো এক্সিস্টেন্সের বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 11 মহারানীর এমডিসি উৎপল দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা বন আধিকারিক ডিএফও অশোক কুমার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বন দফতরের আধিকারিক মানুষ এবং হাতির সহাবস্থানের গুরুত্ব, বনাঞ্চল সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং হাতি চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি না করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কি উঠে আসছে, কি বলছেন বক্তারা, শোনাবো। ये आज जो है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हाथी से जो भी समस्याएं हो रही हैं इस एरिया में, ताकि लोग और हाथी एक साथ अच्छे से रह सके, इसलिए हम हर वीसी वाइज हमने ये कैंपेन कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं। तो आज एमडीसी साहब भी यहाँ आए हैं और लोगों से बात की है कि किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन पे ले जा सकते हैं, क्या क्या करना है, लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरह से दूर कर सकते हैं, जो सारे स्टेप्स लेंगे। जैसे बाकी जगह पे हमने लिया है, एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच है, सोलर फेंसिंग है, हनी बी फेंसिंग है, लेमन फेंसिंग है, इस तरह का फेंसिंग से लेके बाकी लाइवलीहुड से लेके टेक्नोलॉजी जिस तरह से क्या यूज कर सकते हैं, वही लोगों के साथ में लेके बात हुई थी किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हुआ आज, मतलब वही इस चीज पे हम पहुंचे हैं कि जो सोल्यूशन लेंगे उससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसमें मेनली हमने वही देखा है कि एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच जो अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई थी, एक जो ओल्ड लेडी की डेथ हो गई थी एलिफेंट से 4 अप्रैल को, उस एरिया में हम तुरंत एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच करने जा रहे हैं जिससे एलिफेंट क्रॉस नहीं करेंगे। इस तरह আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ তারা কিন্তু এদিনের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী দিনে কিভাবে এক সূত্রে বেঁধে কাজ করা যায় এবং কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা যেন না হয়, কিভাবে সুশৃঙ্খলতা বজায় রেখে আগামী দিনেও তারা কাজ করবেন, এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু বন দফতরের উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।